समस्त नमस्कार हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो टाइम हो 12:05। तो एबे देखो गला ब्लॉग रे जमी देखी तो आम स्कूल जाइलु जे स्कूल किसी काम है तो पुणी आज जीवार अच्छे सोमवार जीवार थिला काली बट जाई हेलानी। तो जीवा कौन हो कौन नहीं देखा। I thought I had it figured. स्कूल आसलु हेले कौन अब छोट पिलांकर छुट्टी है दुईटा पर ही आस बोल कहले। तो टाइम ए घंटे आ गोटे घंटा कौन करापे पड़ो देखा। मेडिकल अच्छी हॉस्पिटल भितर टे बस कारण बाहर गरम भी बेसी जाऊँगी आ गोटे घंटा रही हेनी। तो पार्किंग रे अच्छु जीवा भीतर को। तो यहाँ हूँ उत्कल आलुमिना मेडिकल कंपनी थ्रू केते बढ़िया देखो घास लगाई गच भी अच्छी। गोटे बस तो ये जाऊँगी आठ अच्छे मेडिकल जीवा भीतर को। Living in a fantasy when I kiss her I don't know। तो स्कूल भीतर मस्त ये खेलना खेलना कले कौन यहाँ झुलवाटा सब लगे आड़ पूरा घास घास बढ़िया अच्छे सीन आड़ खाली जमी अच्छे पर लगुच। ये तो लाइन रे गछ लगे आटा भी झुलवाटा बाकी बढ़िया भ्यूज आस देख। आउ से आई होप से सीमेंट रे कौन लिखे पर लगुच किसी लिखी ना यार तो खाली सियाड़े नदी अच्छी पर यार खाली पड़िया घास तो बढ़िया उठी देखो ये खेला बढ़िया है। लंच ब्रेक अच्छी तो पिला मत सब पलैले तांके लंच कर देखी पारे बहुत बढ़िया व्यू अच्छी आ घास भी पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी। तो तांको देखाबा आउ बुझा कौन है कौन नहीं आउ घर पे बाहर आ बाकी स्कूल तो बहुत बड़ा बहुत भलो स्कूल। तो ये तो बढ़िया पवन बासी बसचु टाइम ए 2टा अधे गला आ बहुत भूक लगुच कारण सका मुझे टिफिन भी खाई नी 2टा खाली बरा खाई। तो जीवा ए टाइम तो हो गला 3टा हो घर को जाऊ जाऊ। तो आम ये भीतर तो बस देख मस्त गोटे बुधांकर स्टाचू बनाई ये देखी पारे बुधांकर पूरा स्टाचू गोटे बढ़िया सीटा बाहर भी सीटा आ पेंटिंग नुहे सीटा बनई स्टेचू टाइप रो आटा तो वेटिंग एरिया यहाँ। तो रिपोर्ट तो धरलु आ 2 जन धरलु कहले आ जन कहले मैम कौन कहले स्टूडेंट हाथ में पठे देचु बोली। तो जीवा ए पलैबा स्कूल काम तो सरीगला। तो भाई चाबी तो देखा जाऊनी स्कूल भीतर छाड़ ना स्कूटी छाड़ दी देखा न मिले आगो टेंशन फाइनली चाबी ये थी। तो गाड़ी ही छाड़ दी चाबी आ चारियाड खोजुली। दशहरा तो सब डेकोरेट करा देख ये दुर्गा माँ बस सब स्टल सब बस मीना बजार भी बस जे कि रामदोली फामदोली किसी आसी ना आटा तो देखा बहुत बड़ जगह सब लाइट फाइट भी सब सेटिंग होती ऊपर साइड शिव मंदिर अच्छी कौ साइड अच्छी
ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ସେଟିଂ ହେଉଛି ସବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଠି ବସିବ, ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ବସିବ, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ରାବଣ ବନା ହବ ସେ ପାଖରେ। ତ ଗାଇଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମ ଏରିଆର। ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଦଶହରା ଫିଲ୍ଡ ବସିଛି। ତ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା, ଟାଇମ୍ 3ଟା 15 ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖ ବାବୁ, ବାବୁ ରୁଦ୍ର, ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଘରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 4ଟା ଅଧେ। ତ ଖା ପିଆ ତ ଆସିକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଯେମିତି ଖାଇସାରିଲି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି। ତ ସିଟ୍ରୁ ଆସିବା ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଯିବା ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଧୋଇବା, ମୁହଁ ଧୋଇବା, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା। ତ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 6ଟା 5। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ମୋର କିଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ। KYC ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ମୋର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କିଛି ହେଉନି, ଆଉ ATMରେ ବି କିଛି ପଇସା ଉଠେଇ ହେଉନି। ତ କାଲିକୁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଅଛି, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଓସ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ପଚାରିଥିଲି। ତ କାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ତ କାମ ଅଛି। ତ ଭାଇ କାଲି ଆମେ କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରୁ ଯିବେ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗଲେ ତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଚୁଏସନ୍ କେସ୍ ମିଳିଯିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସିବ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇଫ୍କୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଯେ କାହାର ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମର ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ବହୁତ କିଛି ହବ। ଏଠି ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ। ଦେଖିବେ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ, ସେଇଟା କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତା ଆଗରେ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଗାଇଜ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମିଶିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ।